Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقاعد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم نوينا أن أتقرب إلى الله تعالى بحضور حلة الذكر على ما نوى مشايخنا وسلافنا الصالحون بنية التعبد لله تعالى، بنية التحسن به، وبنية تحصيل جميع ما له من الخواص والبركات والكرامات والفتوحات والخيرات في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. رب سهل ويسر ولا تعسر، رب تمم وسهل علينا كل أمر عسير، يا ميسر كل عسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين المكرم Kiai Muhammad Chandra Apriyadi, atalallahu baqa'ahu wa hafizahu fi sihhati wa afiyati wa salamah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ustaz dari Pondok Pesantren Nur Alif beserta santri yang kita hormati, para kiai, para ustadz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Sawaluddin, yang teristimewa ibu-ibu, para jamaah, wabil khusus para syarifah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, serta bapak-bapak, saudara-saudara, para hadirin, wabil khusus saudara kita dari desa Sialang Dua Dahan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, serta para jamaah hadirin hadirat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah ini, pada malam yang mulia ini. Kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis zikir dan ta'lim Darussalam Indragiri ini. Dan pada malam hari ini majlis kita akan langsung dipimpin oleh guru kita Kiai Muhammad Chandra Afriyadi. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di majlis kita akan menambah keberkahan, menambah rahmat Allah yang Allah curahkan di majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak memperpanjang muqaddimah, dalam kesempatan ini kami atas nama Majlis Zikir dan Ta'lim Darussalam mengucapkan selamat datang kepada guru kita Kiai Muhammad Chandra Afriyadi beserta rombongan di majlis ini, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang beliau luangkan sehingga beliau bisa hadir di majlis kita ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah keberkahan serta manfaat dari beliau dan dari ilmu yang akan beliau sampaikan di majlis kita ini. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini kami haturkan kepada guru kita Kiai Muhammad Chandra Afriyadi untuk memimpin Ratibul Hadat sekaligus ta'lim pada malam hari ini. Kepada Pak Kiai kami haturkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dastarukum ya ahli dar, wa ya ahlal badin, wa ya ahlan nur, wa ya ahlan nawbah. Hadirun rijalul ghaib, hadirun awliyaillah, hadirun waliyullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala bi niyatil Fatihah ala man al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa bi jahihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa hurmatihi wa karamatihi. Anna Allah yaj'alu niyatina fi niyati anabana al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad nawainahu. Kita semua berniat membaca Ratibul al-Haddad sebagaimana niat daripada sahibul Ratib al-Haddad. Kita berniat membaca Ratibul al-Haddad sebagaimana niat para salafus saleh yang mengamalkan Ratibul al-Haddad. Kita berniat mengamalkan Ratibul al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menurunkan rahmatnya, menjadikan hati kita tenang, mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki keadaan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, juga memperbaiki keadaan ekonomi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat bala musibah yang menimpa keluarga kita, kampung kita, negeri kita Indonesia yang kita cintai ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, menjaga ulama-ulama kita, wabil khusus ulama nahdiyin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang kelak berkumpul di tempat di mana kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
وعلى كل نية صالحة جميعة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أعزنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور
الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعذاب ورد الله عن أصحاب بيت والله وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وصحبه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على من وشرنا في ذكرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا علي الأريدي وإلى روح سيدنا محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول المغفرة وجميع سادتنا علي أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعين عليهم من بركات وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد عليهم من بركة وصلاة وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشارع القطب الغوث عبد الله بن علي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور دارها ويعيد عليه من بركاته وأسرار وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا علي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روح الشريفة علوية بنت محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفي من شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا ويرزقنا الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وبؤس والدعير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا نبتغيك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عليم السر منا نبتغيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا نبتغيك الستر عنا وعافنا
بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزال اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وإلى هداة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhmin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattar, Ya Alim, Ya
خبير يا بصير يا خبير يا رهيب يا معين يا مهيب يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حبيب يا مطيع يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا رجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مهدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقدر يا قدير يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعلي يا بر يا قوام يا مقيم يا عفو يا رؤوف يا مليك الملك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مقسيط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا غفور يا نبي يا أنور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب صوته يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على
لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جاني محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رؤيت بالنور قيمته محمد لم يزل نورا من الإله محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan kitab Rotibul Al-Hadad dan juga pembacaan salawat kepada Rasulullah SAW. Kita semua pada dasarnya hidup pasti mencari ketenangan. Semua manusia cita-citanya itu bagaimana hidupnya tenang, bagaimana hidupnya nyaman. Sehingga ketika ada keinginan ingin hidup nyaman, ini adalah naluri fitrah dari manusia. Tapi kita ketika menginginkan itu,
Lalu kita mencoba berbagai macam jalan. Makanya ada orang yang beranggapan kenyamanan dan ketenangan itu ada pada harta. Berlomba-lomba mencari harta. Tidak kenal waktu, tertinggal keluarga. Padahal mereka mencari harta untuk menyenangkan mereka, menyenangkan anak-anak mereka. Tapi lupa dengan waktu, lupa dengan keluarga. Anak terabaikan, silaturahim terabaikan. Ketika mereka mendapatkan kenyamanan di dalam harta tadi, ternyata belum tentu di masa tuanya harta akan ikut bersamanya. Artinya apa? Harta itu belum tentu kekal. Bisa hari ini kita dapatkan, dan bisa beberapa bulan, bahkan hitungan jam harta bisa hilang. Kalau tidak hartanya hilang, nyawa yang punya harta yang hilang. Ada lagi sebagian orang mencari ketenangan itu dengan melakukan hobi-hobi tertentu. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi dengan karaoke. Semua manusia lakukannya itu hakikatnya mencari kenyamanan dan mencari ketenangan. Padahal bila difahami, ini semua adalah kenyamanan dan ketenangan yang palsu. Jadi semua ketenangan yang didapat dengan cara-cara seperti itu adalah ketenangan yang palsu. Lalu apa yang bisa membawa manusia kepada ketenangan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketenangan itu hakikatnya bisa didapat, syarat pertamanya mesti dengan iman. Orang yang memiliki iman yang kokoh, orang yang memiliki iman yang kuat, maka mereka bisa mendapatkan ketenangan. Karena orang yang imannya kuat, nanti dia akan duduk pada keadaan takwa. Jadi makomnya takwa. Sehingga muncul rasa taat. Taatnya itu taat. Taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Qafnya itu qanaah. Nah ini rahasia. Rahasia mau hidup tenang itu adalah qanaah. Artinya apapun yang menimpa pada diri kita, segala sesuatu baik ia berupa anugerah maupun berupa bala, maka hakikatnya kita mesti qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita ini terluka, ini karena kita tidak qanaah dengan ketentuan Allah. Ditimpa bencana sedikit kita sedih, ditimpa cobaan sedikit kita sedih, ditimpa musibah sedikit kita menangis, sehingga kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Padahal bisa jadi di sebalik musibah ada hikmah yang luar biasa. Di sebalik musibah ada kejutan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, wawunya itu apa? Waro. Ini penting. Manusia itu kalau hidup penting jadi orang yang waro. Waro itu hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati terhadap apa yang dimasukkan ke dalam perut, hati-hati terhadap apa yang diberi makan kepada anak-anak kita. Karena setiap makanan yang haram yang dimasukkan ke dalam perut anak kita, maka kelak yang haram itu akan menyebabkan anak kita akan melakukan satu dosa yang dosa tersebut tidak akan kita senangi dan akan menyakitkan hati kita. Jadi kalau kita ketemu setaat-taatnya orang, bila masuk yang haram ke dalam perutnya, dia akan melakukan dosa. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena setiap yang haram masuk ke dalam perut, maka dia akan menyebabkan kemalasan untuk taat kepada Allah dan semangat ghirah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Makanya kadang kalau misalnya begini, kita rajin tahajud malam, kita rajin zikir-zikir, kita nggak pernah tinggal istiqomah. Suatu ketika rasa berat untuk melakukan itu, bisa jadi ada yang haram masuk ke dalam perut kita.
Dulu guru kita pernah begitu. Tapi karena beliau ini luar biasa, dimimpikan apa yang masuk. Ketika ia makan itu dimimpikan. Nah, makanya hati-hati kita dengan apa yang masuk di dalam perut kita. Apa yang masuk di dalam perut anak kita. Maka perlu waro ini perlu. Sehingga terhindar kita dari yang haram, terhindar kita dari yang subhan. Banyak di antara kita ini selamat dari yang haram, nah melakukan perkara yang subhan. Artinya tidak jelas antara halal dan haramnya. Nah ini yang mesti hati-hati. Makanya ini orang yang takwa. Jadi pertama itu iman. Orang yang ingin tenang itu mesti iman yang kuat, iman yang kokoh. Yang kedua itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau ingin kita tenang, kita ini harus kembali kepada Allah. Kehidupan kita sehari-hari, ya Allah, mata kita ini melihat yang haram. Pernah tidak kita meminta ampun, ya Allah, ampuni mataku ini. Melihat hal yang diharamkan oleh Engkau, ya Allah, ampuni mataku ini. Melihat kesirikan terhadap tetangga, ketidaksenangan terhadap tetangga yang menerima nikmat daripada Engkau. Mesti kita seperti itu. Memohonkan ampun untuk akal kita. Mungkin akal kita ini banyak hal-hal yang buruk yang terbersit di kepala kita. Mungkin kita ketika dalam kesendirian mikirkan ketemu perempuan cantik tanpa pakaian. Bisa aja begitu. Ingin nonton hal-hal yang maksiat ketika dalam keadaan sendirian. Akal kita ini bisa malah mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Walaupun cuma di angan-angan, tapi ini mempengaruhi memori. Maka kita zikir la ilaha illallah, itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang tersimpan di akal kita. Perlu kita mengistighfari akal kita ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni akalku ya Allah. Atas perkara-perkara yang tidak senonoh, atas perkara-perkara yang sia-sia. Perlu kita memohonkan ampun untuk lidah kita. Tajam lidah kita ini. Senang kadang kita menyakiti perasaan kawan, kadang kita berkata-kata kasar, bahkan dengan orang tua. Walaupun bukan orang tua kandung kita, kita mudah berkata-kata kasar. Baik kadang ada yang di depan, kadang ada yang di belakang. Bahkan ada pula kita ini yang lidahnya tajam dengan orang tua kita. Kita merasa tidak tajam, tapi orang tua kita mendengar itu teriris hatinya. Perlu kita memohonkan ampun untuk lidah kita. Belum lagi keadaan tangan kita yang berbuat zalim kepada orang lain. Tangan kita yang mencuri dengan hilah kita. Artinya mencuri dengan metode yang orang lain tidak menganggap itu mencuri. Karena manusia ini kadang pintar mengambil milik orang lain, tapi orang yang diambil tidak merasa itu milik dirinya. Namanya hilah. Belum lagi dosa kaki kita melangkah ke tempat yang mendatangkan murkanya Allah. Belum dosa hati kita. Ya Allah, hati kita ini hakikatnya adalah kecil tapi luas hubungannya dengan Allah. Hati ini kecil tapi memiliki jangkauan yang luas. Seperti HP itu kecil tapi jaringannya luas. Hati kita ini mudah untuk apa bahasanya kalau membicarakan orang apa? Dalam hati. Merasani orang mudah, tapi merasani orang dengan keburukan. Kadang kita tidak senang melihat orang dapat suatu nikmat. Kadang kita tidak senang melihat orang yang sekantor dengan kita mendapatkan kedudukan yang sebenarnya kita inginkan kedudukan itu. Bahkan kadang karena dorongan hati keluar ucapan yang pedih di mulut kita. Istighfari hati kita, ya Allah, ampuni tubuh ini, terutama hatiku, atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Astagfirullahaladzim. Ditujukan ke hati kita. Karena hati ini adalah qalbu mu'min baitullah. Hati inilah rumahnya Allah. Artinya hati inilah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Hati orang yang selalu mengingat Allah, maka hati tersebut akan menjadi rumah bagi Allah. Artinya rahmat petunjuk Allah diturunkan pada hati kita. Maka hati ini semestinya sebagaimana kiblat Baitullah. Yang ada di situ hanyalah ibadah. Yang ada di situ hanyalah ibadah. Dan mestinya hati kita ini harus menghadap kepada ruhnya Rasulullah SAW. Artinya hati kita ini harusnya mengenang Nabi Muhammad.
harusnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tidak ada di hati kita selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah, selain daripada Allah dan Rasulullah tersimpan di dalam hati kita bisa menyebabkan bencana atas diri kita. Karena yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah hati kita ini. Makanya segumpal daging ini bila ia baik maka baik seluruh anggota tubuh kita. Perhatikan betul keadaan hati kita. Lihat betul bagaimana hati kita, bagaimana geretak hati kita, apa yang ia keluarkan, apa yang ia katakan. Kita kadang bisa bicara dengan hati kita. Banyak mungkin di antara kita ngobrol dengan hati kita ini. Kayak orang yang berteman bercerita. Tapi kadang ceritanya adalah bagaimana mencelakakan orang, bagaimana mengatur strategi menjatuhkan orang lain. Ini keadaan hati kita. Perlu kita istighfari hati kita ini. Nah, lalu bagaimana kita lagi mendapatkan ketenangan? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kita seperti ini, satu kalimat zikir itu memunculkan satu cahaya di dalam hati kita. Kita sebut Allah, satu cahaya di dalam hati kita. Semakin banyak sebutan kita kepada Asmaul Husna, maka semakin banyak cahaya-cahaya yang terbit di hati kita. Sehingga cahaya yang ada di hati kita inilah yang akan membimbing jasad kita. Maka orang yang hatinya ingat kepada Allah, maka jasadnya akan dijaga daripada maksiat kepada Allah. Sehingga zikir ini terbagi atas 3. Ada namanya zikir asma. Bisa diucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ada zikir yang namanya zikir qalbi. Zikir qalbi adalah zikir yang ingat kepada Allah tanpa huruf, tanpa suara. Dia ingat sebagaimana kita ketika rindu dengan seseorang, sebagaimana kita takut dengan seseorang. Tidak perlu kita sebut, hati kita sudah merasa takut. Takut dengan atasan. Tidak perlu nyebut atasan, sudah muncul takut di situ. Nah, ada lagi namanya zikir af'al. Makanya 3 ini harus kontras di dalam diri kita, harus seimbang di dalam diri kita. Apa itu zikir af'al? Zikir daripada perbuatan kita. Kalau lisan kita mengucapkan Allah, hati kita mengingat akan kebesaran Allah. Kita rindu kepada Allah, atau kita takut dengan azabnya Allah. Tapi perbuatan kita juga menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perbuatan baik itu ada zikir af'al. Kita berkumpul di sini, ini ada zikir af'al. Kita mendengarkan ilmu, ini zikirnya af'al. Kita bersedekah, itu zikirnya af'al, zikirnya perbuatan. Maka bila ini serasi, maka manusia tersebut adalah manusia yang paling beruntung. Mesti serasi. Hati kita mengingat Allah, mulut kita mengucap kalimat-kalimat Allah, perbuatan kita menggambarkan akan akhlak-akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana ini semua bisa kontras di dalam diri kita? Kita harus membuka pintu untuk sampai kepada Allah. Al-Hadratul Muhammadiyatul Miftahul Babul Ilahiyah atau Miftahul Babul Hadiyah. Jadi orang yang sampai kepada hadrohnya Rasulullah, maka dia sudah membuka kunci untuk sampai ke hadrohnya Allah. Maka banyak-banyak kita mengenang Rasulullah, banyak-banyak kita mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Karena dengan salawat inilah pintu kita untuk sampai kepada Allah terbuka dengan lebar. Tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, dengan sejati-jatinya pengenalan kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kedudukan Rasulullah itu begitu dekat kepada Allah, sampai digambarkan bagaikan busur. Bagaikan busur antara yang atas dengan yang bawah. Kalau Nabi Musa alaihissalam baru bisa berbicara kepada Allah. Tapi kalau Rasulullah berhadapan dengan Allah, seperti 2 busur. Busur itu kiri kanan begini, 2 begini keadaan Rasul dengan Allah. Begitu dekatnya Rasulullah dengan Allah. Sehingga kalau kita sudah dekat dengan orang yang kita cintai, pasti tidak akan ada kata-kata yang terucap. Itu dijamin. Misalnya begini, saya mau ketemu Pak Sawal, saya ngomong, saya mau ketemu Pak Sawal, saya mau ketemu Pak Sawal. Setelah ketemu Pak Sawal, tidak mungkin saya bilang saya ketemu Pak Sawal.
Tapi yang ada hanyalah rasa di dalam hati kita. Maka ketika kita berzikir begini, terasa nikmat hati kita, rasa nyaman hati kita. Kenapa kita harus berzikir? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum hadir di dalam hati kita. Dengan berzikir tadi, kita menghadirkan, kita merasakan daripada kalimat-kalimat Allah di hati kita. Bila hati kita tadi menyebut kalimat-kalimat ini, hati kita merasa nyaman, hati kita merasa tentram, artinya hati kita sehat. Nyaman kita duduk di majelis begini, tenang kita mendengarkan tausiah, tenang kita bersolat, hati kita sehat. Tapi bila dari awal kita gelisah, tidak nyaman, rasanya resah, ada yang salah di diri kita. Bila hati sudah ada penyakit, ini mesti cepat diobati. Sedangkan jasad kita sakit, kita cepat pergi ke dokter. Apakah lagi hati kita yang sakit? Maka carilah ahli-ahli yang mengerti tentang qulub. Orang-orang yang paham tentang hati. Pelajar dengan mereka. Obati hati kita yang sakit. Maka bila hati ini sehat, setiap mendengar kalimat-kalimat Asmaul Husna, setiap mendengar kalimat-kalimat salawat kepada Rasulullah, ia akan muncul ghirah dan semangatnya. Karena hati ini selalu menghadap kepada ruh. Ruh kita menghadap kepada ruhnya Rasul. Ruhnya Rasul menghadap kepada ruhnya Allah. Ini selalu seperti itu keadaannya. Maka itu bila hati kita sudah berpaling daripada ini, berarti hati kita mengalami sakit. Karena lamanya kita hidup di dunia ini membuat batiniah kita lupa akan asal usulnya dan lupa akan tujuan hidupnya. Padahal ketika kita masih di alam arwah, di dalam sulbinya Adam kita dikeluarkan. Araftu birabbi bala syahidna. Kita bertemu dengan Allah, kita berkata kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Ini ruh kita bersaksi kepada Allah, tapi kita sudah lupa. Maka itu perlu kita kembali mengenang, mengingat akan penyaksian kita. Maka banyak-banyak kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Atau banyak kita salawat kepada Rasulullah, karena beliau adalah bapak daripada roh kita. Ana Abu Arwah wa ana Abu Bashar. Banyak kita berselawat agar orang tua ruh kita mengantarkan ruh kita ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ruhnya sampai kepada Allah, dia akan merasa tenang ketika menyebut kalimat Allah. Dia akan merasakan nyaman ketika menyebut kalimat Rasulullah. Iblis itu luar biasa hebatnya. Akan tetapi kurangnya iblis, dia tidak melihat ismu Muhammad ketika dia memandang arasnya Allah. Karena memang pandangannya tidak sampai ke arasnya Allah. Sehingga karena tidak memandang ismu Muhammad, akhirnya dia termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Adam alaihissalam adalah yang melakukan dosa juga kepada Allah, tapi dia memandang ismu Muhammad. Ketika dia meminta ampun dengan ismunya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maka kita ini rajin berselawat, rajin berzikir. Salawat yang kita baca, maka fadilahnya akan kembali kepada kita. Man salama alaika salamtu alaihi, wa shalla alaika sallu alaihi. Barang siapa bersalam kepada Rasulullah, Allah bersalam kepadanya. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah, Allah bersalawat kepadanya. Artinya setiap salawat yang kita baca kembali kepada diri kita sendiri. Kita meminta kesejahteraan, keselamatan kepada Rasulullah, Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita yang bersalawat. Maka dari itu jangan tinggalkan seperti ini. Jangan tinggalkan majelis ilmu seperti ini. Karena taman surga yang sebenarnya ya seperti ini. Yang membuat hati bisa tenang ya keadaan berzikir seperti ini. Maka inilah ketenangan yang hakiki, yang akan membawa manfaat kelak ketika kita di yaumil akhir. Yang membawa manfaat kelak ketika kita di yaumil mizan. Yang membawa manfaat kelak ketika kita di yaumil hisab. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah tinggalkan majelis zikir, jangan pernah tinggalkan salawat kepada Rasulullah. Sampai di sini
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada guru kita Kiai Muhammad Chandra Apriyadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan Ratibul Haddad sekaligus tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Muhammad Chandra Apriyadi sudah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pembimbing bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Sebagaimana tadi yang beliau katakan, jangan pernah kita meninggalkan majlis zikir, jangan pernah kita jauh daripada majlis-majlisnya ilmu, jangan malas, jangan segan kita untuk hadir di majlis zikir seperti ini. Karena banyak nasihat baik dari para Nabi Allah alaihi salam, daripada kekasih Allah, para wali-wali Allah, banyak nasihat-nasihat yang memerintahkan kita untuk hadir di majlis zikir. Di antaranya kita mengutip suatu nasihat yang dikatakan oleh seorang kekasih Allah yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu surat di dalam Al-Quran, yaitu kekasih Allah Luqmanul Hakim. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi mengutip nasihat dari Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, iza ra'aita qauman yadhkurunallaha fajlis ma'ahum. Wahai anakku, jika engkau melihat suatu kaum mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fajlis ma'ahum, maka duduklah engkau bersama mereka. Fa in takun aliman yanfa'ka ilmuka. Jika dengan sebab engkau duduk bersama orang yang berzikir itu menjadikan engkau seorang yang alim, maka ilmumu akan bermanfaat. Wa in takun jahilan, jika seandainya engkau masih belum menjadi orang alim, alimuka, maka orang-orang yang ada di majlis zikir itu akan mengajarimu. Wala'allallaha ya'ayyattali'a alaihim birahmatihi faltusibaka ma'ahum. Dan siapa tahu dengan majlis zikir itu Allah turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang ada di majlis itu, dan engkau berada di dalamnya akan mendapatkan rahmat Allah tersebut. Dan sebaliknya, wa iza ra'aita qauman la yadhkurunallaha, jika seandainya engkau melihat suatu kaum yang tidak menyebut Allah, yang tidak berzikir kepada Allah, fala tajlis ma'ahum, maka jangan engkau duduk bersama mereka. Fa in takun aliman lam yanfa' ilmuka, jika seandainya engkau duduk bersama orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, jika engkau duduk kepada orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, maka walaupun engkau menjadi orang yang alim, maka ilmumu tidak akan bermanfaat. Wa in takun jahilan, jika seandainya engkau tetap belum menjadi orang alim, zaduka ghayya, maka mereka akan menambah kebodohanmu, akan menambah kefasikanmu. Wa la'allallaha ayyattali'a bisakhatin, siapa tahu Allah turunkan azabnya, Allah turunkan murkanya kepada kaum yang tidak berzikir,
fatusibaka bihi ma'ahum, sedangkan engkau berada di dalamnya, sedangkan engkau berada di dalam kaum tersebut, siapa tahu engkau akan juga mendapatkan murkanya Allah. Maka ini nasihat yang dapat kita ambil dari Luqmanul Hakim. Ketika melihat satu kaum yang berzikir, maka duduklah bersama kaum tersebut. Tapi kalau melihat satu kaum yang tidak mau berzikir, yang tidak pernah ingat kepada Allah, jangan kita ikut-ikutan duduk di situ. Siapa tahu Allah turunkan azab kepada mereka dan kita terbawa dan kita terkena azab atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini mendapatkan berkah rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.